बर्तमान आम काल आस गाँव में पहुँची गलु 5टारे पान खंडे खाइबा मिलिया बहुत कष्टकर जेहेतु आम कन्हई तरफ गोटे पान आम मुखमंडल बाजिया जाऊँगी रुहतु खाई सारे अशेष अशेष धन्यवाद ए लोग ये व्यक्ति आमको पान खाइबार साहाय्य कर अशेष अशेष धन्यवाद मत भी खंडे खंडे धन्यवाद ये कौन बोला कौन खेलिया हाँ क्रिकेट खेल चलो तुम्हें पाके खेलनी मला आज कि खेल मु सब बेले खेले कौन बनवा कहूँ बनवा कौन बापरा सब भल टी हाँ बर्तमान आम क्रिकेट मैच स्टार्ट होगा जाऊँगी बर्तमान टच पड़ो बर्तमान टच किए पकेबा आम फाइनाल हो पार बर्तमान आर्गुमेंट हो बर्तमान ये सब गंडगोल हमार कारण कौन हाथ मार्ग उपस्थित आज टच पकेबार गंडगोल कहीं कप्तान ये कप्तान पता पिला भितर गंडगोल चलती सब टच किए पकेब कैप्टन कैप्टन से कहते टच कार बैटिंग आमर बैटिंग रे ये गोटे अलग प्रकार कुस्ती लड़ा चली चालू चालू कुंफू हाँ चालू हाँ चालू 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 आमर बैटिंग ना बॉलिंग मु काढ़ बैटिंग आरे बर्तमान बैटिंग करूँ देखे तुमको बर्तमान गाँ मौसम देखी के सुंदर बर्तमान चढ़ी गला नाव हो पड़ा आम गाँव रहा क्रिकेट ग्राउंड वर्षा दिन है कि रही पूरा पानी फुल ये आम गाँव गोटे पागल फ्री फायर पागल मु बोला बैटिंग तो मन मुझे जापारी मत छाड़ बर्तमान क्रिकेट खेल स्टार्ट है पर कथा हम बॉलर रेडी बैट्समैन रेडी केतला आसलु खेलिया हे बोले पलैलु एने खेलिया आसलु ट्यूशन शेष हो जा बस जा हाँ साधा पान हे बसला हे चप्पल पाखे बसता मुझे रखी मोर तो बाजिले कि 2-3 रन बाड़े आउट हौ चल देखिए गु बल देदेलु कौन कहूँ गुगुलु कौन कहूँ कि ना हौ जा बस्ता से जा बस्ता से बल बाजो केते ओवर 5 ओवर शेष सुधा दलीय स्कोर 15 रन पहुँची बिनिबाद 5 कोटी विकेट हरई आमर सब तो विकेट पलाउं बर्तमान सानुआ बोलिंग पुणी कला सुंदर प्रहार किंतु उत्तम फिल्डिंग कि ना खाली फंपा खाली बैट अप घाँ घाई बुलाऊँ आम तो बेक भांगी जाइए आम तथा खेल आई बर्तमान सुंदर 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 भाव में कैच मनमोहन राणा कैच अप कर बुलाऊ बुलाऊ हाथटा रही जा कौन कहूँ हाँ बोलो कौन कहूँ आओ
ଭୋଜି ଖାଇବା ଦେନକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦଳୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କାହିଁ ଆମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ନାହିଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାବା ମୁଗୁଲୁ ବଳ ହାରି ବସି ବଲ ଭିତରୁ ପଳା କେଉଁ ବଲ ଦେଇଦେଲୁ ମାରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ମସ୍ତି ଚାଲିଛି ପରା ଆମର ଖାଲି ତାଙ୍କର ଖାଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପକେଇ ପକେଇ ଆମକୁ 20 ରନ୍ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଛି 24 ଆମର ଟୋଟାଲ୍ 24 ରନ୍ 20 ରନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଆଉ 4 ରନ୍ ବାଡ଼େଇଛୁ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା ବୋଇଲାଣି ଆଉଟ୍ କଟ ଆଉ ଏଠୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବଣୁଆ ମୁହାଁ ଇଏ ପିଲାଟି ତ ଆମର 3 ବର୍ଷର ଗଞ୍ଜି ଛାଡୁନି ଟୋଟାଲି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ଉଠେଇକି ରଖୁଛି ଇଏ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବି ଛାଡୁନି ମାନେ ଗଞ୍ଜିର ପୁରା ଫାଇଦା ଏଇ 2 ଜଣ ଉଠଉଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଖିତ ଭଲ ଭାବେ 300 ଟଙ୍କା 300 ମାନେ କ'ଣ 30 ବର୍ଷ ପିନ୍ଧିବୁ ବୋଲି ମାନେ ଗଞ୍ଜିଟା ସେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ବୋଲି 30 ବର୍ଷ ପିନ୍ଧିବ ପଦ କହୁଛି 60 ବର୍ଷ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ପିନ୍ଧିବୁ ରେ 150 ବର୍ଷ ମନ ମୋହନ ଯାଇଛି ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସଫଳ ଧରିକି ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଖାଉଛି ସଫଳ ଏଡ଼ିକିଟେ ଛୁଆ ଖାଉଛି ସଫଳ ଦେଖେ ହାତ ଦେଖିଲୁ ହାତ ଦେଖୁନୁ କ'ଣ ହାତ ଲୁଚେଇକି ଧରିଛି ସଫଳ ସନ୍ତତା ତୋ ପୁଅ ଖାଉଛି ସଫଳ ଦେଖେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଲି ହେଲା ପଛ ଘର ଲୁଚେଇକି ଧରିକି ଯାଉଛି ସଫଳ ଏଇଟା ଅନେଇଲୁ ସଫଳ ନେଇକି ଯାଉଛି ତୋ ପୁଅ ଖାଉଛି ସଫଳ ଖାଇଲାଣି ତୋ ପୁଅ ଦେଖେ ସଫଳ ନେଇକି ଗଲା ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହେଇଗଲା ସେ ଗୋଟେ ଜିତିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଜିତିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଆଉ ପାରବେ ନା ତୁ ସେ କି ପାଗ ମେଘୁଆ ପାଗ କ'ଣ କିରେ ପୁଅ ବଇଛି ବାପା ଲାଖି ଦେଲି ଟିକେ ପୁଅ କ'ଣ ଜାଗା କରୁଛ ହେଁ କ'ଣ କରୁଛ ଜାଗା ବସିକି ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ ଥଣ୍ଡା ପିଆ ଏତେ ଗରମ ମୋରି ଥଣ୍ଡା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗରମ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ଆଣିବା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଥଣ୍ଡା ପିଇବ କୋଉ ଥଣ୍ଡା ପିଇବ ତୁମର ଥଣ୍ଡା ବଡ଼ ବଡ଼ କମଳା ଥଣ୍ଡା ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ କ'ଣ মাজা ହଉ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ସରିଲା ଚାଲ ଏବେ ଯିବା କଳାଙ୍ଗ ଆଡ଼େ ଦହି ଚାଲ ଘରୁ ଚାଲ ହେଲା ଘରୁ ଚାଲ ଥଣ୍ଡା ହଉ ଥଣ୍ଡା ପିଇବ ଥଣ୍ଡାଟା କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଠେଇଲା